Hello. How you doing? I'm fine. Who is this? My name Demetrius DeMarcus Bartholomew James III. How you doing this fine evening? What can I help you with? This is about your son. He owe me a lot of money. Who? Your son, Pruitt. Okay, why are you calling me about this if he owes you the money? Cause he ain't answering my call no more. How did you get my number? Cause I got it. Don't worry. I got connections. Hold on just a second. I'm holding. Saying that Pruitt owes him a lot of money, or son owes him a lot of money, and he's Demetrius DeMarcus something the third. Hello? Yeah, hello. Oh, hey. Yes, sir. My name Demetrius DeMarcus Bartholomew James III Jr. The third junior, huh? I can't even keep it together. Your son told me to prank call you. Man, I'm just gonna Oh, mess with you. I figured that sounds like something he would do. Sorry to bother you. I already blew it. No, tell him I'll beat his ass when I get home. Hey! Today, I'm going to show you how I make my cotton candy cloud slime. First, I grab Elmer's school glue to make the base. I add water, paint coloring, cotton candy fragrance oil, and a few other ingredients, and mix. Once everything is combined, I add slime activator. After fully activating the base, I added some of Cloud Slime's secret ingredient, instant snow. Once everything is mixed, the slime is super soft, fluffy, and drizzles. Your best friend died. Your fifth emoji is your reaction. Excuse me, so that means I don't care. Ragazzi, oggi proveremo le Perfect Lady Tiger, visto che in tantissimi mi avete chiesto di fare un'altra recensione dei slime di Tiger. Il primo che ho aperto, quello lì verde, era leggermente appiccicoso, quindi ho aggiunto dell'acido borico, solo che purtroppo mi è aggiunto troppo e quindi si è leggermente indurito, però con un po' di glicerina si aggiusta tutto. Poi ragazzi, ho provato l'altra clay di colore viola ed era davvero super carina, leggermente appiccicosa ma non dava fastidio, quindi non ho aggiunto acido borico. Eccola qui, molto elastica e faceva veramente dei suoni bellissimi, quindi ragazzi, se trovate queste Perfect da Tiger, provatele perché sono davvero carine. Poi ho provato quella lì blu, era leggermente più appiccicosa, poi ho aggiunto un po' di acido borico sulle mani e quindi la situazione si è aggiustata. Quindi ragazzi, come ho detto, se le trovate